Ay guys, nade may hinikayan karon guys sa Indangon ra ni ang location ani ug amo ning gilakwan diri duol ra kay ni sa mong balay guys kay lagi mga ligo mi kay gibati mi kaigang pan paglakaw na mo dito guys. Walay tao bantog nila kaw may duol dito sa pool guys no kay nangita mi kung ahang tagiya diri kay lagi kay magsulod na mi kung gusto mi mga ligo apan pag abot na mo dito guys sadto say nagbutang sila chlorine kay lagi para mapatay lagi daw ang kagaw sa pool bantog ngon sila sa mua nga dili na lang sa mi daw mi mga ligo dito og mao na ni guys di bali na dito sa Paraiso sa limuot dapit guys kay lagi gusto lagi mi mga ligo og wala mi pag abot dito guys naulanan mi guys pag abot dito guys mo nang ganap guys grabe naulanan naman pud mi nangaligo gyud mi og nakaligo gyud mi sa ulan kay pag abot na mo dito guys sa halimuot wa pod sirado na pod kay gabi na lagi og mao na lang ni among gibuhat guys pag uli na mo ni palit lang mi glitson manok og nag-storyan lang mi sa balay sa kong igagaw guys no og mao na ilang balay dire guys magkabibo gyud bi permente guys kay magagtapok may dire dagkan kay may maistorya may sgutan nga ikalipay gud namo guys no kay tungod kami mga igagaw stick together gud bi gyapon magkasinabot gud mi sa tanang panahon og tanan kabibog kalingaw nga among gusto amo gyud ang buhaton og mao to nagkasinabot mig pangaligo pero wa may kapangaligog pool pero nakaligo mig ulan guys og diri lang sa taman.